inilah dia topik besar kita tau, chapter 5 ni. Di mana dalam chapter 5 ini guys, you guys akan diajar these 3 states of matter. So what are those 3? Yang pertama kita ada solid. Okay, solid pepejal. Okay, contohnya apa? Macam tadilah kan, ice kan. And then kita ada for example water. So water adalah liquid. Kan, liquid. And then kalau contoh gas, kita akan ada water vapor. Cuma dalam chapter 5 ni guys, macam mana topik chapter 5 ni disusun, 5.1 you guys akan belajar tentang gases dulu, tentang gas, and then kita move on to 5.2. So 5.2 barulah you guys akan diajar tentang liquid. Itu adalah topik khas untuk liquid. And then 5.3 you guys akan diajar tentang solid. And last sekali guys, 5.4 you guys akan diajar tentang satu diagram yang dikenali sebagai phase diagram. Okay, so inilah dia maksudnya dalam chapter 5 ni, there are 4 subtopics 5.1 gas, 5.2 liquid, 5.3 solid and 5.4 phase diagram. Cuma untuk lesson kita hari ni, kita akan mulakan dengan the first subtopic dulu, which is 5.1 gas. Okay, alright. Okay guys, jadi bila kita cerita pasal states of matter ni, kita tak boleh lari daripada tengok apa sebenarnya yang mempengaruhi. Okay, apa sebenarnya yang, okay, contohnya, kenapa water pada room temperature, kenapa water exists as liquid? Tetapi as the water tu capai freezing point, kenapa air jadi solid? Ataupun kenapa bila air tu capai boiling point, kenapa air akan tukar jadi vapor? Jadi sebenarnya guys, states of matter ini, dia akan depends on 2 benda. Ataupun there are 2 things yang akan mempengaruhi keadaan jirim. So yang pertama apa guys? Yang pertama adalah apa lagi? Yang guys dah belajar recently dalam chapter 4.4. Intermolecular forces. Yes guys, intermolecular forces lah akan mempengaruhi the states of matter. Contohnya, kalau let's say the attraction, attraction itu adalah sangat kuat. So apa berlaku? These forces akan tends to draw the molecules together. Okay, draw ni bukan lukis. Draw ni means dia akan tarik molekul itu lebih rapat together. Dia lebih cenderung untuk stays together. Itu dikatakan faktor intermolecular forces tadi. That's why kalau intermolecular forces tu kuat guys, dia akan tarik molekul tu lagi kuat. Maksudnya keadaan molekul itu lagi susah untuk nak separated, nak dipisahkan. Tapi kalau intermolecular forces itu lemah, contohnya macam van der Waals kan. Van der Waals kalau kita compare dengan hydrogen bonding dia jauh lebih kuat daripada van der Waals forces. That's why kalau molekul yang cuma boleh buat van der Waals forces saja, dia punya boiling point biasanya akan rendah. Jauh lebih rendah daripada molekul yang boleh buat hydrogen bonding. Okay guys, so ini the first factor lah yang akan menentukan keadaan sesuatu molekul ataupun satu substance lah sama ada dia akan wujud as solid, liquid ataupun gas. Okay, the second factor guys yang kita juga kena consider adalah kinetic energy. Kinetic energy guys. Okay, ini macam mana tau? Kalau saya tunjukkan dekat sini dia macam ni tau guys. Dia kinetic energy ni, dia opposite of intermolecular forces. Kalau intermolecular forces, dia akan tends to draw the molecules together. Tetapi kinetic energy guys, apa berlaku? Dia lah opposite of yang tadi. Maksudnya kalau molekul ataupun atoms ataupun molecules mempunyai higher kinetic energy, so apa berlaku? Dia akan tends to kita katakan nak katakan dia disperse ataupun kita katakan dia akan cuba untuk jarakkan antara satu sama lain. Sebab apa guys? You guys bayangkan bila satu molekul ataupun atom mempunyai tenaga kinetik yang energi kan. You guys ingat dia boleh duduk statik macam tu ke? Tak boleh. Kalau dia punya kinetic energy itu tinggi, dia tak akan cenderung untuk stays together. Jadi dia akan lebih cenderung untuk faham untuk apa? Untuk berpisah ataupun kita katakan untuk break free from the attraction tadi. So that's why guys, when we want to discuss tentang states of matter ni, so these 2 factors ini memainkan peranan sebenarnya. Sama ada dia akan kekal sebagai solid, liquid ataupun gas ataupun the other way around. Okay, so these 2 factors intermolecular forces and kinetic energy. Okay guys, seterusnya. Right.
So sekarang saya nak tunjukkan lah yang dikatakan apa perbezaan di antara solid, liquid dengan gas. Okay, dia macam ni guys. Nampak? Ini gas. Okay, sekarang saya nak you guys fokus pada kelalang tu pada round bottom flask tu. Itu namanya round bottom flask, kelalang dasar bulat. Okay guys, nampak? Asalnya dalam the flask ada gases. Di mana you guys dah tahulah kan structure gases ni macam mana. The molecules are far apart. Kan dia jauh antara satu sama lain sebab apa? Sebab dalam keadaan gas, these molecules mempunyai tenaga kinetik ataupun kinetic energy yang sangat tinggi. Dan dalam masa yang sama, ruang-ruang itu besar, banyak. Sebab tu dia akan, kita katakan dia free moving lah, dia akan sentiasa bergerak. Kan, dan dia akan jarak tu ada jauh antara satu sama lain. Tetapi what happen, let's say this gas guys, kita sejukkan. Kita sejukkan this gas. So apa yang berlaku adalah what will happen to the gaseous molecules tadi. So gaseous molecules tadi lama-lamaan bila kita sejukkan, dia dah hilang dia punya tenaga kinetik. Bukan hilang lah, maksudnya dia bukan hilang, sebenarnya dia berkurangan. Maksudnya tenaga kinetik makin berkurangan. So bila kinetic energy itu dah berkurangan guys, apa yang akan take over? Yang akan take over adalah intermolecular forces. Sebab bila kinetic energy itu dah berkurangan, molekul tu dah jadi kurang aktif. Jadi dia dah bergerak tu perlahan and then dia punya jarak tu dah makin dekat, makin dekat, makin dekat. Ingat lagi tak guys, apa jadi bila molecules berdekatan? Bila molecules berdekatan, apa akan berlaku? Akan ada attraction forces. Jadi nampak tak? Jadi maksudnya bila molekul tadi, dia dah berkurangan dia punya kinetic energy, so intermolecular forces akan ambil alih. Jadi bila intermolecular forces ambil alih, apa jadi guys? Intermolecular forces ni apa dia akan buat? Dia akan tarik molekul tu supaya stays together. Nampak tak? So that's why bila daripada gas tadi, bila dia dah kita sejukkan, mula-mula dia akan jadi liquid dulu. Dan apa beza liquid dengan gas? So liquid ini dia punya molecules yang pertama close together. Okay, close together. Dan dia masih bergerak. Gas, dia masih bergerak tetapi pergerakan dia itu tidaklah seperti pergerakan di dalam fasa gas. Maksudnya dia bergerak tu sikit-sikit je lah kan. Maksudnya dia tidak sebebas dan selepas gas. Okay, seterusnya guys, what happen kalau kita reducekan lagi temperature sehinggalah capai freezing point, takat beku. And see what happen guys, apa berlaku tadi? Kata let's say kita letak round bottom flask ni dalam ice, kita nak reduce the temperature ataupun kita nak sejukkanlah this gas. So what happen guys, finally kan daripada liquid dia akan convert jadi solid. Di mana solid kita dah bincang sebelum ni kan. Contohnya macam dalam metal, nampak structure dia macam mana? Solid, the molecules are tightly packed ataupun closely packed in a regular array. Regular array means dia ada susunan dia lah. Ada susunan dia. Dan dalam solid, saya nak tanya guys, dalam keadaan solid, molecules ataupun atom masih bergerak tak? Tak. Tak, sure tak bergerak. Okay. Dia bukan tak sebenarnya molekul ataupun atom dia masih bergerak, cuma dia bergerak pada fixed position. Dia macam vibrate lah. Kan? Macam dia ataupun kalau dia macam ni. Contohnya macam ni tau guys. Gas tadi dia macam kita berlari, orang sedang berlari. Kan, berlari maksudnya mungkin lari pecut lah, senang dia lari pecut. Okey. Kalau dalam keadaan liquid, kita gambarkan dia macam jogging ataupun jogging yang tak terlalu laju. Tetapi dia bergerak lah, tapi tak terlalu laju. Dalam kes solid ni guys, dia berlari juga tapi berlari setempat. Berjogging setempat. Tahu kan jogging setempat macam mana kan? Dia bergerak kat situ je. Dia badan dia tak bergerak, cuma kaki dia je bergerak kat situ je kan. Macam itulah. Itu dia katakan solid. Solid ni juga yang kata dia tak bergerak. Dia bergerak tetapi dia bergerak pada di situ saja. Dia pada fixed position tu je. Okay, dia seolah macam ni vibrate saja. Okay guys Jadi inilah yang dikatakan perbezaan di antara solid, liquid dengan gases.